اگر آپ کو یسوع کے وہ الفاظ سننے کو ملے جو صدیوں سے ٹوٹتے آئے ہیں، گمراہ روحوں کو راستہ دکھاتے آئے ہیں اور زندگی کو مکمل طور پر بدلتے آئے ہیں، تو کیا آپ انہیں نظر انداز کر دو؟ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو نظر انداز کرتے ہو یا قبول کرتے ہو۔ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تم دنیا کے لیے ایسے ہو جسے نمک ہوتا ہے، اگر نمک بے ذائقہ ہو جائے تو وہ کسی کام کا نہیں آتا، وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بستا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ تمہاری روشنی لوگوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے اچھے کام دیکھ کر آسمانی باپ کی تعریف کرے، آسمانی باپ کی تمجید کرے۔ جو اپنے بھائی پر غصہ کرے گا وہ عدالت میں سزا کا حقدار ہوگا۔ جو اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ اعلیٰ عدالت میں یعنی صدر عدالت میں جواب دہ ہوگا۔ اگر تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو تو پہلے جا کر صلح کرو، پھر قربانی پیش کرو۔ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اگر تمہاری دائیں آنکھ تمہیں گناہ کی طرف لے جائے تو اسے نکال کر پھینک دو۔ جو تم سے کچھ مانگے اسے دو، اور جو تمہاری چیزیں لے جائے اسے نہ روکو۔ اپنے دشمن سے جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح نہ بنو، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب تم دعا کرو تو اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کیا کرو۔ اگر تم لوگوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ اگر تم لوگوں کے گناہ معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی کے لیے فکر نہ کرو کہ کیا کھاؤ گے یا کیا پیو گے۔ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ جو شخص مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا۔ میں راہ، حق اور زندگی ہوں، میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے احکام پر عمل کرو۔ لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ جو اپنے بھائی کو احمق کہے گا وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ جو کوئی اپنے آپ کو بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ جو شخص تمہیں ایک گال پر تماچا مارے اسے دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے کلام کو مانے گا۔ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم وہ سب کچھ کر سکو گے جو میں کرتا ہوں۔ اگر تم وہ کرو جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو تم میرے دوست ہو۔ اگر میرے کلام میں قائم رہو گے تو جو کچھ چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ میرا جو آسان ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ اگر تم میری باتیں سنتے ہو اور ان پر عمل کرتے ہو تو تم حکمت والے ہو۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ تم جو کچھ بھی میری مرضی کے مطابق مانگتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ مجھ سے سیکھو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ سیر ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔
मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तुरैत से हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि खुदा के हर कलाम से जो उसके मुंह से निकलता है। तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। मैं तुम्हें सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। मैं जिंदगी की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में ना चलेगा। मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मैं कयामत और जिंदगी हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मरकर भी जिंदा रहेगा। मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तुम मेरे दोस्त हो अगर तुम वो करो तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे अदावत रखी है। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। मेरा कलाम ना सुनने वाला इंसान ऐसा बेवकूफ है जिसने रेत पर अपना घर बनाया है। वह तेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अगर तुम ईमान रखो और शक ना करो तो तुम पहाड़ों को भी हटा सकते हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मुझ पर ईमान रखने वाला शख्स मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े काम करेगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे अहकाम पर भी अमल करोगे। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। मैं तुम्हें सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर भी बांधा जाएगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहां मैं उनके दरमियान होऊंगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा हुक्म यह है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जो मुझसे दावत रखता है वो मेरे बाप से भी दावत रखता है। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लो। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है।
जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, बल्कि जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। सबत आदमी के लिए बना है, न कि आदमी सबत के लिए। जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। नमाज को तूल देने वालों से खबरदार रहो, उन्हीं को ज्यादा सजा मिलेगी। लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर दे। आमीन। दोस्तों, ये थे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदगियां बदलने वाले 100 फरमान। दोस्तों, इनमें से कुछ आयात को मैंने मफहूम की सूरत में पेश किया है, यानी कि एज इट इज बाइबल से कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि उनका मफहूम यहाँ लिखा है। तो मुझे यकीन है Holy Spirit आपको खुदावंद Day। यीशु मसीह की इन सारी बातों से बरकत जरूर मिली होगी। कमेंट में आमीन लिखें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।